نقابة الأطباء المقيمين. الأطباء المقيمون. الأطباء المقيمين. ماهوش مسموع. الحوارات والجلسات اللي كانت تقوم بها الوزارة كانت شكلية فقط. صور ايوا اسم فردوا عملية جراحة الأعصاب في بشار على الأضواء الكاشفة. الرئيس راح تنجموا بوبوبي كونفيرمي راه مشى للخارج يداوي يرجع نهار الجمعة نهار الثلاثة الجاية تكون يا با بروبليم. الله يخليك قول لي شحال من ويتا راك هنايا في لي زورجونس تاوها؟ راني في 10 ايام من لو 10 من لو 10 الخميس. الله يعطيك الصحة. الحاجة عباد باللي يكون كاين سكوب تا يكون في نهارك ولا غدوة من ذاك اوبيري تورط بس راك قاعد هنا تقارع عباك على خاطر ما كاش سكوب باي اوبيروك ما كاش غادي انت تثريني هنا 10 ايام وتزيد بالك 20 يوم باه يدوك الفلوسن وكي تروح الفلوسن غادي يديروك في البروغرام باه يديروك في البروغرام خاصك تقعد واحد السيمانه ولا باه يديروك في البروغرام باه يديروا لك عمليه. منين نخرج فهمت الحاج؟ نروح على الطار بتاع سيدي الهواري هذاك اللي جنب بالقصبه. لاكراف هذه عندها 5 شهور وواحد ما شاف مع الأطباء المقيمين تجاهلهم كان. بالنسبة للديو امس غدا امتحان اللي جا مرحبا به اللي ما جاش يتحمل مسؤولية لا أكثر ولا أقل. نفذ الأطباء المقيمون وعدهم بمقاطعة الدورة الاستدراكية لامتحانات التخصص النهائية. هاد الأطباء المقيمين ناس كبار في راسهم ويعني رفضوا الوضعيه تاع لي زوبيتو هذه قال لك اون بو با يعني ترافايي وحنا ماناش نشوفوا فيها خير لهذه البلاد. عندهم الحق كي يقولوا باللي نتايا راني باغي نمشي لورقله انا جراح ايا ونهود على في سبيطار وما نلقاش لي موايا ونولي كيف العساس. هذه واش هذا تقصير من الحكومه والحكومه تتحمل حقره الجنوب. لا سي دي ميدسان جينيراليست عم يقراو باش يولوا اخصائيين يكثر خير الجزائر اللي تقري فيهم. Alors nos revendications, la première revendication étant le service civil. Le service civil واش يقول؟ نحكمو طبيب نوفيلمون فورمي صافي غير كيما تخرج نبعثوه لمنطقة يراح وحده. On se retrouve à travailler dans des contrées très éloignées du pays, sans aucun matériel, sans aucun personnel ni médical ni paramédical, sans logement de fonction, sans droit au regroupement familial, et on ne peut pratiquement rien apporter à un malade. الطبيب كيروح تماك يستقبل المرضى، يستقبل الغضب تاع المرضى، يستقبل القلق تاع المرضى، ما عندوش حل الا انه يعطي لهم الامبولانس ويطلعوا للشمال. Nous on a demandé l'annulation, plutôt l'abrogation de l'obligation du service civil. تحسين الخدمة المدنية والغاء الإجبارية تاع الخدمة المدنية.
يعني نحيو الإجبارية ديالها باش تدفع المسيرين يعني أنه يديروا كل الوسائل والتحفيزات اللازمة باش يتجلبوا الأطباء وماشي العكس. Ça veut pas dire les résidus معناتها من service civil. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire le service civil doit être réformé. Et donc la deuxième revendication étant le service militaire. اللي حنا ماناش نطالبوا بإلغائها ولا عدم تعديل الخدمة العسكرية، لا نطالبوا بالمساواة برك مع باقي المواطنين الجزائريين. نطالبوا في حق التكافل العائلي، حق الملف الطبي. Donc c'est pas normal qu'un médecin soit mis au rang d'insoumis et qu'il ne bénéficie pas de la grâce présidentielle comme les autres citoyens algériens. المطلب الثالث سي تحسين القانون الاساسي للطبيب المقيم. ما فهمناش اسكو رانا عمال دي فونكسيونير ولا رانا طلبه وحابين نعدلوا الواجبات تاعنا والحقوق. Les revendications là, si je vais les résumer en un mot, c'est la réforme de la santé en Algérie. Quand j'étais en résident en deuxième année de l'orthopédie, كان معنا résident senior, c'était en cinquième année, ça veut dire en fin de cursus, كنا ندخلوا معاه كنا نشوفوا عفايس كان يعلمنا des petites astuces ومنا des techniques كان يعطينا نديرو parfois نوبيرو مع d'autres assistants et tout ça. Maintenant quand je suis arrivé en fin de cursus, avec l'assistant اللي راه en service civil, يبعث لنا avec des lettres pour prise en charge de certains malades que lui اللي كان يديرهم في هنا في Alger parce qu'il n'a pas les moyens, donc يبعثهم لنا حنايا. Et moi في la consultation je reçois les lettres تاع السيد هذا qui me dit voilà cher ami, veuillez prendre en charge tel ou tel malade faute de moyens. راح على السود راح ولا سولني c'était dans le cadre d'une mission médicale toutes les conditions de travail. Surtout, je parle de mon domaine en chirurgie, je ne sais pas les autres domaines, mais je parle de mon domaine en chirurgie, c'est une catastrophe, franchement. C'est-à-dire, tu opères un malade, tu attends à ce qu'on stérilise le matériel pour opérer un autre malade. Le service civil, الكل كامل الجزائريين فاشل فاشل فاشل. J'accepterai volontiers d'aller travailler, que ce soit le sud ou les hauts plateaux, ce pourquoi j'ai été formée. أنا من النظام العليا، أنا ماذا بيا نعاود نولي الولاية تاعي، نعاود نولي نخدم عائلتي، نعاود نولي نخدم صحابي، نعاود نولي نخدم المونتوراج تاعي في الولاية تاعي. Bah oui, c'est tout à fait normal. Nous, on n'a jamais dit qu'on va pas, plutôt qu'on veut pas partir dans le sud ou dans les autres plateaux. Je pense que en tant que chirurgien, la plupart le service civil avec des moyens, des plateaux techniques, des moyens de base, je pense que la plupart d'entre nous partiront. أنا نقولوا العكس، احنا كان ماشي الإنسانية تاعنا وشفنا الأوضاع اللي راهي عايشها المريض تاعنا في المناطق هذه في الجنوب والله همام هنا في الشمال اللي راه يعاني، احنا ما قدرناش نستحملوا ونمشيو نكملوا في على هذا المنوال وهذه الوضعية هذه اللي حابين نغيروها، اللي باه تحسن الأمور ويتحسن المريض ويتحسن الطبيب ويتحسن كامل القطاع الصحي في الجزائر. Un manque de compétences, je doute fort. عندنا أمثلة حية اللي راحوا هاجروا ونجحوا في خارج الجزائر. احنا المشكل تاعنا في الجزائر انه كاين نقص امكانيات اور سي با لا كاباسيتي هيومان كي تون كوز. Bah écoutez, c'est malheureusement vrai parce que en fait c'est comme partout, hein, c'est le système de santé de l'Algérie. C'est comme le système administratif. علاش بصح pourquoi لحقنا المعرفة c'est qu'il y a une charge très importante à les villes universitaires qui veut dire que les villes qui ont des CHU munis de centres formateurs, on va dire les 11 villes universitaires ou les 12, اليوم se retrouvent à drainer tous les citoyens مساكن اللي بعاد اللي ما عندهمش soit un scanner, soit un bloc opératoire, soit une équipe de chirurgiens يعني formés. C'est question de rendez-vous proche et de propreté. Mais ça ne veut pas dire que le privé est mieux que l'État, parce que il est compliqué de se rendre toujours en main.
Ça m'a dit que les gens toujours on a compliqué. Tous malheureusement. Parce que ceux qui ont les moyens et qui quittent le pays, en général, c'est les responsables qui quittent le pays parce qu'ils savent que dans notre pays, malheureusement, les conditions, ce n'est pas de bonnes conditions. Déjà l'hygiène, l'hygiène. Les toilettes ou les toilettes propres des hôpitaux. Alors là, l'idée, alors là, les gynécos, une dizaine de femmes dans la même salle. La promiscuité, ce qu'on appelle la promiscuité dans les hôpitaux, c'est pas normal. بعض الأحيان تجيك تندم أنه تخيرت اختصاص الطب لأنه كي تشوف روحك عاجز أمام المريض، كي تشوف روحك مش قادر تكفل به، كي تشوف روحك تقول علاه واش راني ندير في هذا الاختصاص مادام مانيش قادر نمد أكثر. لهذا راه حنا تحركنا في هذه الإضراب ورانا حابين نحسنوا الوضعية ونولي الواحد ما يندمش إنه دار ميديسين إن شاء الله. Avec du recul, je me dis que c'est dommage d'avoir choisi médecine et de travailler dans ces conditions-là. Parce qu'au final, on n'arrive vraiment pas à faire ce pourquoi on a été formé. Là, le métier la médecine, le métier que j'ai choisi par conviction. C'est-à-dire que je choisis parce que des fois, c'est des hauts, des bas. Des fois, il y a des moments où je les moyens et tout. Des fois, je suis pour faire le métier qui بالك اختار الميتي كي ثمور ذكي بالك كل اختار ثمور لي مويان خير بالك خير. انتم المعنيين الاولين في هذا الاضراب رانا على جال تحسين الوضعيه تاع القطاع الصحي تاعنا. الا تحسن القطاع الصحي تاعنا راح يتحسن التكفل بك. ولي سيتوانيا غادي تسمقوا في كاس وتحسس التراكم ولا تحسن الا غتصغر القرايه والصح رمضان القرايه سادير غتصغر اونتر لي ليني. C'est-à-dire il faut bien dire ماشي تسلم كان تجوج مليون. il faut pas تجوج مليون. il faut pas avoir peur d'aller discuter, être en direct avec son médecin. نهضر على كل حاجه في لا مالادي نيش نهضر ميم الميدسان سي لو ميور كي بيس تو ريبوندر. il faut aller à la source. Ça veut dire الا قرا تصغر كان غتصغر اونتر لي لين des revendications, les vraies revendications des choses. Il faut se rapprocher, tu dois faire la format, c'est un on est là, on nous répondait, on nous dit que vous êtes des citoyens, on est des citoyens, on est tous des Algériens. Réveillez-vous, réveillez-vous, il est temps. Cette grève, on l'a fait pour vous. C'est vous. Vous méritez les soins, les meilleurs soins, des soins de qualité. Vous méritez d'être soigné, d'être pris en charge dans l'heure qui suit votre arrivée à l'hôpital. Vous ne méritez pas les files d'attente, vous ne méritez pas d'attendre une chimiothérapie au bout de 2 ans pour un cancer qui est métastatique. Vous ne méritez pas des IRM, des examens complémentaires à je ne sais pas combien d'années. Ça y est, c'est trop. Il est temps qu'on se batte main dans la main, citoyens et médecins. Nous sommes frères, nous sommes sœurs. Il est temps qu'on travaille ensemble. On va persévérer, on va se battre et on ne va pas s'arrêter. Donc ce n'est plus une question de revendication, mais c'est une question de dignité. نعاودها ونزيد نعاودوها. حنايا اطباء وعلى بالنا وشنو هي المهمه تاعنا اتجاه المرضى والمواطنين تاعنا. واحد ما يجي يقول لنا وشنو هما المهمه تاعنا، حنا نعرفوها باسكو حنا خيرنا وحنا اقسمنا باللي حنا نسعى في المرضى ونكونوا معاهم. الوقت حسيت روحي باني اكثر من مجرم، لاني شدت بعض المجرمين لما يحبسوهم تكون طريقه اكثر لباقه من هذا الشيء. هذا الشرطي هذا راه خويا وانت راك خويا، حنا نتساعدوا باش نعمروا هذه البلاد، ماشي نتساعدوا باش نقعدوا نضربوا. ارواح تناقش معانا، حتى تقعد معانا، ما تعاملوناش بهذه الطريقه. رانا شعب، رانا مواطنين، رانا متحضرين، رانا دارسين، رانا بكالوريا زائد 7 زائد 4 سنين، رانا حياتنا كاع في الدراسه، رانا ولاد الشعب. تتعاملونا بهذه الطريقه هذه علاش؟
Ça a été devant notre faculté, on est des médecins, on a une fac on nous a malmenés devant NES, devant la fac, devant une institution qui doit être devant un symbole de science et normalement de sagesse, parce que c'est quand même un médecin, c'est Hakim tout d'abord, c'est inacceptable et c'est inadmissible et normalement, on ne se touche à la vie. تحسين الخدمة، تحسين الأوضاع، تحسين توفير الأمن، توفير تاني للمرضى، توفير منظومة صحية اللي تكون صح تمشي. الجزائري يستاهل خير من الصدقة.